Tayo pa sa buntag guys, nahalina na po si Master Charles ug buong no, dagko kayo brag lubi tanaw na Charles. Suwata gud na Charles. Oh. Dagsaki. Sa man buong na o lubi. Panite da para mailhan na to kung buongon ba. No. Kung nigpanita na nga kanang nikuan. Pur kana daw. Ah buongon gid ay. Buongon. Buongon no. Buongon. Kuho eh. Birog butong. Birog butong no. Buongon day. Mas dako pa ning isa oh. Pila bligyan ni mo ning? Okay, post na to ha. 30. 30 isa. Ah sige. Tawa tangilan si Charles yung page. Sige pa sa buntag. Kanay baligya buongon. Alright Charles. Right. Buongon gid Charles no. Ano ba? Mukbang ba no? Tamis? Oh, tama. Tama-tama o tamis nga. Aslom. Kuha no eh. Pisa o panabrihan no. Asa man ka na makitaan kung palito nila na? Ulo. Nating sa daya. Daya. Pero ay aper day. Aper daw. Sa pa daya nini? Daya pa din daya ni. Ni kayo? Guba malaging naong. Aslom na tamis. Pero gumi. Daw. Kira. Kira. Ah, ge. Salamat sa. Salamat sa atong kuan. Higala guys. Okay.